الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. الله 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 فعلا فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. هلا ما تفضل مختصر الله الله. الذي خلق فسوى. ايوه ايوه كده. ايوه. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. ايوه حلاوتك. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الله الله يا سلام. سلم يا عيني يا عيني. وين مختصر وين بدك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ये बिल्कुल अब्दुल बासित की तरह पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अब्दुल बासित की तरह. بسم الله الرحمن الرحيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. एहसान्त माशाअल्लाह. एहसान्त. बहुत उम्दा. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. الله 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 يا شيخ. माशाअल्लाह. बेहतरीन. माशाअल्लाह. बहुत उम्दा. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अहसन्त. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. माशाअल्लाह. बेहतरीन. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الله الله. माशाअल्लाह. كمان كده. माशाअल्लाह. الله الله الله. बहुत उम्दा. माशाअल्लाह. अली. जी. ना पढ़िए पढ़िए. तारीफ कर रहे थे आपकी. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية हुलिया और क़ियाफ़ा देखिए, बहुत उम्दा। और आँखों को माशाअल्लाह। وتلك الأمثال
माशाअल्लाह माशा अल्लाह। या सलाम, सल्लिम, बेहतरीन, बहुत अच्छा। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, एहसान, बारिक अल्लाह, माशाअल्लाह। माशा